seamless, 28-34. Next mga mami, ito maganda to mga madam. This one pwede pang casual, pwede pang office, pwede pang malling. And the fabric is kapal. Makapal yung fabric niya. This one is linen, no pocket, gorterized lang siya. Okay, no pocket, gorterized lang. Plus, it's wide leg. Maganda to mga madam. Okay. Wide leg. Sakto lang sa height ko. 5'1" po ako ha. Pwede siya to size small to large. 24 to 32 small to large. Code maganda. Code maganda. 150 pesos. Seamless. Ma'am Via, yours na. Code maganda. 24-34. Next mga mami. This one, it's a denim flared pants. Flare mga madam. So, it's super sexy. Okay, denim black. Denim black. It's also branded. It's flared. Flared. Adik ako sa flare ngayon, mga madam. Lahat ng pants ko lately, flared pants. Okay. This is size semi-large 30. Semi-large 30. Code flare. This one is flared. Code flare, 150 pesos. Maganda, Ma'am Elisa, yours na. Maganda to, promise. Eto pa mga mami is maganda rin to. This one, another flared pants, pero knitted naman this one. This one is knitted. Pocket both sides, gorgerized. Flare din siya mga mami, very sexy. Okay, kaya lang mahaba-haba to mga madam. Medyo mahaba, mga 5'4". 5'4", 26-32. 26-32, kahit 34 pwede. Code banat. Code banat, 150 pesos. Flare, Ma'am Magdalena, yours na po. Code banat. Last two mga mami. Did I say last two? Next mga mami, this is airport fit. Okay, favorite airport fit. Pocket both sides and black garterized mga mami. Bagay ito sa rubber shoes. Okay, sakto sa height ko, wide leg po. Size 28-34. 28-34 airport. 150 pesos. 28-34 airport, 150. Ma'am Renita, banat, yours na po. This one, pwede pang office to, mga madam. Okay, it's a black pants. Garter yung top details, may pocket both sides. Pwede siyang pang opisina. Okay? This one, sakto sa height ko, straight cut lang to, mga mami. Sakto sa height ko, straight cut. Maganda siya, 28-30. 28-30, code is black. 150 pesos, 28-30 black. 150, Ma'am Angie, yours na po. Last one, mga mami. This one, I have the same one, pero yung sa akin Uniqlo, mga madam. Binili ko sa Uniqlo. Okay, this one, it's a black formal pants, mga mami. Yung bottom details niya, para siyang pa-jogger, pero hindi naman siya too much na ganun. Okay, hindi lang siya wide leg. Meron ako ganito, mga madam. Pero yung akin kasi, binili ko sa Uniqlo way back pa. Okay, pwede siyang office pants, formal pants, pwede. Okay, size large po. 30-32 large, Uniqlo. Pero hindi siya Uniqlo 30-32 large, code Uniqlo. May buttons yan sa 11. Ma'am Cherise, Diaz, yours na Ma'am Cherise.
Ayan.